ҳамада салом алейкум бародарои азиз, як бор дига хуш омадед ба канали Мошин Савдо. дар навори имрӯза мо гап мезанем бародаро дар бораи 12 мошини фурӯшӣ аз шаҳр ноҳияҳои кишвар. мошинои беҳтаринанд, нархҳои дастар ҳастанд. боварӣ дорем ки ҳар яке шумотон мақбул мешавад. навора бо диққати охира тамошо мекунем дӯстон, дастгирии моро фаромӯш намекунем. шахсоне ки якум бор дар канали Мошин Савдо меҳмонанд, ҳатман обуна шавен ва шахсое ки мошини фурӯшии замин, хона доранд ва мехоҳанд ки реклама кунанд дар шабакаи мо, марҳамат рақамҳои мо бародаро дар рӯи экрани шумо мебурояд. ба мо равон кунед ва мо боша дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. раҳмат барои дастгириётон, барои лайкотон. бародаро фикротон ҳатман дар комментария нависен ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курси имрӯза бошад бародаро 1000 рубл 156 сомони тоҷикӣ ва мо боша навора сар мекунем. рафтем. мегзарем ба қисмати эълонҳо. якум мошини фурӯшии мо ҳаст Opel Vectra B соли барориш 1997, кузуфи седан, ранг боша серебристӣ, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мега фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин мо дар шаҳри Душанбе бародаро. нархша боша гуфтесай 24000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 153000 рубл. харидори аниқ боша савдо мешавад. марҳама шахсони мошинхар. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти пурра ва аниқаи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. дуюм мошини фурӯшии мо ҳаст Daewoo Tico соли барориш 1996, кузуфи универсал, ранг боша сафед, мотор 0.6, сӯзишворӣ боша бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати миёна қарор дорад, камтар камбудиш ҳастай, хадавоюш 1 сола ҳуҷҷат дорад, акклиматор навай гуфта срочно фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар ноҳияи шаҳри Туз бародаро. нархша боша гуфтестай 8000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 51000 рубл. харидори аниқ боша гуфта бо савдо мешавад. марҳама шахсони мошинхар. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. ва сеюм мошини фурӯшӣ ҳаст BMW 5 серия S соли барориш 1994, кузуфи седан, мотор 2.4, сӯзишворӣ боша газ, бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мега соҳибаш срочно фурӯхтан дар кор. қарор дорад мошин дар шаҳри Бухтар бародаро. нархша боша гуфтесай 14000 сомони тоҷикӣ бо харидори аниқ боша гуфтаи савдо мешавад. марҳамат бародарои мошинхар. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. ва ногуфта намона бародаро як чизи дигаре ки шахсое ки мошини фурӯшии замин, хона доранд ва мехоҳанд ки реклама кунанд дар шабакаи мо, марҳамат рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо мебурояд. ба мо равон кунед ва мо боша дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. раҳмат барои таваҷҷуҳтон бародаро ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. чорум мошини фурӯшӣ ҳаст Daewoo Nexia соли барориш 1996, кузуф седан, ранг боша сафед, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша газ, бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад. мошин гуфта камбудӣ надорад, фақат газа мерезӣ, мешинӣ ҳай мекунӣ, тамом. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе бародаро. нархша боша гуфтесай 10000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 63000 рубл. харидори аниқ боша гуфта савдо мешавад. марҳамат шахсони мошинхар. савдо дар пеши мошин. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. панҷум мошини фурӯшӣ ҳаст Opel Astra F соли барориш 1998, кузуфи универсал, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша газ, бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хуби қарор дорад, гуфтай фавран фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нестай бародаро. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе. нархша боша гуфтесай 26500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 169000 рубл. харидори аниқ боша гуфтаи савдо мешавад. марҳама шахсони мошинхар. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. шашум мошини фурӯшӣ ҳаст Daewoo Leganzi соли барориш 1997, кузуфи седан, ранг боша сиёҳ, мотор 1.7, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе бародаро. нархша боша гуфтесай 10500 сомони тоҷикӣ
که با روبل روسی میشود 67000 روبل. خریدار انق باشد سودا میشود. سودا در پیش ماشین. مرحمت شخصانی ماشین خر. رقم های صاحب ماشین در روی اکران شما برای معلوماتی بیشتر. دو ماشین فروشی هست. دایو نکسیگا سالی باروریش 1995 کوزوفی سدان رنگ باشد سفید. موتور 1.6 سوزشواری باشد بنزین گاز коробка مکانیکا. ماشین در حالت بهترین قرار دارد. موتور خداوی 100% حجتاش تا آخر سال هسته. فورا فروخته می شود. قرار دارد ماشین ما در شهر وحدت. نقش باشد گفته برادر 10500 سوم توجیکی که با روبل روسی می شود 67000 روبل. خریدار انق باشد گفته سودا می شود. مرحمت شخصانی ماشین خر. رقم های برادر در روی اکران شما می توانید زنگ زنید و معلوماتی بیشتر از خود صاحب ماشین دریافت کنید. ماشین فروشی اوپل استرا اف سالی باروریش 1995 کوزوفی اونیورسال رنگ باشد سفید. موتور 1.6 سوزشواری باشد بنزین گاز коробка مکانیکا. ماشین در حالت خوب قرار دارد. یگام عیب ندارد. حجتاش 1 ساله. سراچ سوم در گرفته میفروشم. قرار دارد ماشین ما در شهر دوشنبه. نقش باشد گفته 28000 سوم توجیکی که با روبل روسی می شود 179000 روبل. خریدار انق باشد با گفته سودا می شود. علیش نمی شود. مرحمت شخصانی ماشین خر. رقم های صاحب ماشین در روی اکران شما زنگ زنید و معلوماتی پره و انیق از خود صاحب ماشین دریافت کنید. هم ماشین فروشی ما هست لادا پریورا سالی باروریش 2007 کوزوفی سدان رنگ باشد مخری اسفالت. موتور 1.6 سوزشواری باشد بنزین коробка مکانیکا. ماشین در حالت بهترین قرار دارد. یگان کمبودی ندارد. فقط ماشین میشینی های میکنی. قرار دارد ماشین ما در شهر مسکو برادران. نقش باشد گفته 245000 روبل. خریدار انق باشد گفته سودا میشود. مرحمت برادرای ماشین خر. شخصی که در شهر مسکو قرار دارین. رقم های صاحب ماشین در روی اکران شما زنگ زنید و معلوماتی بیشتر از خود صاحب ماشین دریافت کنید. خریدار انق باشد گفته معامله دارم. مرحمت زنگ زنید. دهم ماشین فروشی ما هست واز 2110 سالی باروریش 2007 کوزوفی سدان رنگ باشد سربریستی. موتور 1.6 سوزشواری باشد بنزین коробка مکانیکا. ماشین گفته یک دستکشتگی یگان کمبودی ندارد. سراچ نفروخته می شود. قرار دارد ماشین ما در شهر دوشنبه برادران. نقش را باشد گفته 22000 سوم توجیکی که با روبل روسی می شود 140000 روبل. خریدار انق باشد سودا می شود. سودا فقط گفته ای پیش می شود. به تلفن نمی شود. مرحمت شخصانی ماشین خر. رقم های برادر در روی اکران شما زنگ زنید و معلوماتی پره و انیق از خود صاحب ماشین دریافت کنید. و 11 ماشین فروشی ما هست اوپل استرا اف سالی باروریش 1997 کوزوفی اونیورسال رنگ باشد سبز. موتور 1.6 سوزشواری باشد بنزین گاز коробка مکانیکا. ماشین در حالت خوب قرار دارد. موتور خداوی балон соза гуфта сроч нафрохта мешавад. қарор дорам мошини мо дар шаҳри душанбе бародаро. нақша боша гуфтеса 22500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 144000 рубл. харидор яна боша гуфта савдо мешавад. савдо фақат дар пеши мошин. марҳамат шахсони мошинхар барои маълумоти бештар дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. و میگذاریم به اعلان 12 برادرو وز 2110 سالی بر رویش 2003 کوزوفی سدان رنگ بوشه کبود. موتور 1.6 سوزشواری باشه بنزین коробка مکانیکا. ماشین در حالت خوب قرار دارد. 4 بالون نو دارد. سالن نو. موتور زور قریب گفته پچکه. یک سال حجت دارد. تنیروفکش بود شدگی. الکتروپاکت اباگریف سیدنیو خداوی سو سنتر زماک داره. اکلیماتر نوای گفته اوسش خریدار باش گفته بیو ای پیش بین. ماشین قرار داره در شهر دوشنبه برادران. نقش باشه گفته 14500 سومنی توجیکی که با روبل روسی میشه 92000 روبل. خریدار اینه باشه گفته برای معلومات بیشتر دریافت کردن با رقمی در روی اکران زنگ زنید و معلومات بیشتر خود صاحب ماشین دریافت کنید. و برادر عزیز در همین جا امروز اعلان های ما به انجام میرسه. رحمت که تا آخر تماشا کردین. برادران ما دو سه روز پس اعلان های نوبنای ماشین های فروشی داریم. تا نوار آینده خداوند نگهبان هر یکی ما و شما باشد.